Borderless Giving started with an idea. It took a while to develop. I can remember the look on their faces the first time I sat with a room full of lawyers and fiscal people around the table, describing what we wanted to do. It took a couple of years to complete the legal and financial side, where we were recognized in Mexico as well as in the United States as a charity. Tienen que acreditar la existencia de la fundadora extranjera, tienen que conseguir los documentos correspondientes, legalizarlos, apostillarlos, y todo esto implica tiempo, dinero y esfuerzo, ¿verdad? The focus was always on Mexican children who had specific orthopedic conditions, club hand, club foot, hip dysplasia, syndactyly, and related conditions, and to provide the kind of orthopedic care that they had not been able to receive. We became aware that there was a number of children along the border with these kinds of conditions, and we had tremendous pediatric orthopedic surgical ability at the New El Paso Children's Hospital, and we wanted to be able to make this care available to them. It is not uncommon for many physicians who work in academic teaching institutions to travel all over the world to be able to provide care in other countries as part of their calling. And so here we are. We're not 3,000 miles away. We're not 300 miles away. We're 3 miles away. We started with our first program manager, Julieta Marquez, who was an amazing young woman with many contacts in the community. She brought a couple of our early board members that are still with us today and had tremendous contacts on both sides of the border, as does our current program director. Julieta had a great impact on our initial governmental relationships and a lot of our organizational structure, and we had to do that first. Julieta was with us for a couple of years, and finally family responsibilities called her, and then we had Margarita Enriquez. I can't describe what Margarita has done for the organization. Her drive and determination has meant so much to the program. It's grown tremendously. Me conmovió mucho que, viniendo de una fundación americana, haya creado Denise y la fundación un programa para ayudar a niños nuestros, a niños de nacionalidad mexicana. Fue un privilegio para mí que ella me haya llamado. A nonprofit organization is only going to be as good as their community support and the guidance from their board. And we have been really fortunate to have some very influential members on our Borderless Giving Board that have contacts throughout Mexico and throughout the United States. It's been a blessing to be able to work with them as we've watched this program grow. They've watched us grow. Este programa es específicamente para puros niños del estado de Chihuahua. Entonces eso fue lo que a mí me gustó. Yo, siendo de Ciudad Juárez, que amo mi ciudad, me parece que es una forma de entregarle algo a Ciudad Juárez, ayudando a que estos niños puedan ser operados. Desde un principio me encanté de participar con los niños, sobre todo. Eso era lo que yo andaba buscando, servicio y trabajar con los niños era lo que más me llamaba la atención. If you're a nonprofit, you're always fundraising, and we were very blessed in 2013 to receive a large gift that totaled about $900,000 from an anonymous donor that to this day does not wish to be recognized, but who has impacted the development of Borderless Giving, or Dar Sin Fronteras, in significant ways. There are literally dozens of children who receive life-changing care because of this one gift. Nosotros podemos entrevistar y seguimos a muchas familias en sus hogares en México y podemos ver de primera mano las condiciones en las que muchos viven. Son humildes y muchos de estos niños nunca recibirían el cuidado necesario por la falta de recursos. El proceso empieza con una convocatoria en la que nos ayudó muchísimo la catedral. Nos presta sus instalaciones para hacer preevaluaciones. De esa manera, la catedral se convirtió en un punto importante para que otras personas conocieran el beneficio del programa y ellas pudieran llevar a sus hijos a ser operados. El doctor Ulises Grajeda, este médico ortopedista, nos ayuda a preseleccionar los niños. Pues es una fundación americana en la cual está realizando trabajos del otro lado de la frontera en Ciudad Juárez, y eso, bueno, pues hay niños, muchísimos, que viven en condiciones de desventaja en materia de salud, que había oportunidad de ayudarlos. Me interesó, como me ha interesado siempre el ejercicio de mi profesión, en poder ayudar. Y aquí estamos, y ya llevamos varios años, orgulloso y agradecido. Yo estaba en la clínica de médicos de visas, la clínica que le da el servicio al consulado, y ella llegó
a decirme, a preguntarme que si era posible conseguir un par de radiografías para los niños de forma gratuita. Me empezó a platicar con una pasión, con una entrega, con algo maravilloso que yo vi ese mediodía. Como al minuto y medio, 2 minutos, le dije, Margarita, permíteme un segundito. ¿Sabes qué? No te puedo apoyar con 2 radiografías. Y se quedó sorprendida. Dijo, pues qué patán este doctor, qué mal corazón tienes y le estoy platicando algo increíble. Le dije, ¿qué te parece si me traes a todos tus niños y todo un día completo pongo a todo mi staff, a todos los médicos, todas las instalaciones, rayos X y todo, camión, todo, y le regalamos ese día a tu fundación? Y recuerdo que se le llenaron sus ojitos de lágrimas a Margarita, no lo podía creer. Dijo, no es tan patán este cuate. It's pretty remarkable to sit at your computer and come up with an idea that you know is something worthwhile, something that's needed, and then to watch it come together piece by piece. But I think one of the moments where I sort of realized that this was no longer just an idea, but something real that was happening and real people were being helped by it was the very first day clinic that we held in Juarez. People were lined up waiting to get in, they filled the room, and we were doing triage and setting them up in the examination rooms as fast as we could. There were children everywhere. All of them had some sort of orthopedic issue that needed to be addressed, and they had not been able to get the medical attention that they needed. Nos dijeron de la fundación y pues fue algo. Y pues desde que llegamos nos atendieron muy bien, nos recibieron muy bien y ya ahorita nos dijeron que sí era candidata a la operación y pues se va a hacer. Lo que vi fue esperanza y yo vi niños y padres y familiares llenos de esperanza. I think these are kids that we really can offer some surgical procedures that will benefit them, get them back to walking. It's volunteer what I'm doing today, but honestly, there's really nothing I'd rather do. It's very enjoyable to me to be able to offer something to these kids. We try to run the clinic as smooth as possible. At the end of the clinic, we debrief on what patients are willing to participate. Nuestro hospital Ángeles Ciudad Juárez, pues tiene un alto grado de apoyo precisamente en favor de la comunidad, ¿verdad? Es un hospital para Ciudad Juárez y pues nosotros con todo gusto nos hemos puesto también en coadyuvando pues todo el trabajo que todos ustedes han estado realizando. I would say 90% of them were surgical cases. They were tough cases, but I think we can manage all of them. There was some cases that had already surgeries, but it was unsuccessful, so they need revision. Others, they never had surgeries and they need surgical intervention. I'm so excited. I've been living in El Paso for 8 years, and I always wanted to come to Juarez, but this is the first time I come. So I'm happy. The hospital here looks so nice. Everyone was very friendly. It was so much organized. Everyone was trying to do his best. Every step was going very smooth, and I really enjoyed it. Bueno, la verdad es que a lo mejor uno da la cara con el paciente, pero es un equipo muy grande el que está detrás de todo esto. Trabajadoras sociales, visitadores, secretarias, ustedes mismos, los entrevistadores, la gente que consigue el dinero, los que van y cobran, ir a recoger los niños, los ortecistas. O sea, es un grupo multidisciplinario muy grande y todos voluntarios que ponen su trabajo, su esfuerzo, su entusiasmo para que esto se lleve a cabo. Y Johnson & Johnson en ese momento, a través de Fondo Unido, nos proporcionó una Dan Toyota nuevecita de 15 pasajeros, porque ya no cabíamos todos juntos, íbamos todos a Relaciones Exteriores, ahí íbamos todos al consulado americano. Una vez que los niños fueron candidatos, empieza otro problema. Estos niños, algunos habían perdido su familia, su mamá en la violencia, sus papás estaban desaparecidos o viceversa, las abuelas se hacen cargo de los niños.
no tienen las abuelas la custodia permanente de estos niños. Hubo abogados que nos donaron sus servicios para poder llevar a cabo el proceso de la custodia. Una vez que reciben sus pasaportes, ya están listos para venir a Estados Unidos y tener su primer cita formal con el cirujano ortopédico pediátrico. Aquí tienen una serie de exámenes y a veces estudios complejos, y en ocasiones se requieren un par de visitas antes de que les den luz verde para su cirugía. Finalmente llega el gran día. Mijo, no se preocupe. And so we'd like to get the feet in a better position so that they will accommodate shoes. What we're going to try to do is go and put the hip back in the socket and hold it there so as she grows, the hip continues to, or starts to form normally and continues to grow as it should. El paciente tiene un dedo duplicado, un pulgar duplicado en su mano derecha y se va a resecar el dedo que está extra. To do is we're going to apply what we call a frame. It's an external device connected to the bone, and then gradually we're going to move the struts, which is the connection between the rings, so we can make her foot back into normal position. We basically did, we released the hamstring tendons and brought her knees out straight, and we also did a reconstructive surgery on her foot to bring the foot around, and also a transfer of one of the tendons to the top part of the foot so that when she walked she could lift her foot up better. We put 3 rings. Between the first 2 rings we cut the bone so we can lengthen, and between the second and the third ring we corrected the ankle deformity. We corrected part acute, and the other part we will do it gradually through the frame. What we call an osteotomy, where we're going to cut the bone around the ankle and straighten that bone out so that the foot is straight. We'll hold it into place with plates and screws under the skin. She'll be in a cast for a couple of weeks. We'll check x-rays to make sure everything's healing, and then once that's done, take the cast off, get her fitted for a new orthotic, and hopefully back up into her walker and back to school and all the stuff she likes to do. Después de su cirugía se les aplica yeso a los niños, a la mayoría, y los traen por varias semanas. Y una de mis partes favoritas de este programa es cuando se les quita el yeso. Se pueden ver a todos con esa gran expectativa. Muchos de los niños están muy pequeños para saber qué es lo que está sucediendo, pero los papás están ansiosos por ver el resultado final. Es imposible poder describir cuando conoces por primera vez al paciente y a veces ese niño o esa niña con esa deformidad severa. Después puedes verle su carita cuando le retiran el yeso y por primera vez en sus vidas ven sus 2 pies apuntando en la misma dirección correcta, o calzan un par de zapatos por primera vez en su vida. Muchos de los papás tienen mucho sentimiento. ¿Te ves sus piernas derechas? Ay, qué reina. Y para ellos es un sueño que ni siquiera se habían atrevido a soñar, y esto es una realidad. Y esto es gracias a Dar Sin Fronteras. Después de una cirugía exitosa, es bien importante que los niños usen férulas. To put it in simple terms, I hold whatever the surgeons are able to correct with the surgeries. So in order to do that, I make braces, we make different devices. I think it's part of our civil duty to be able to give a little bit back to those that are maybe not as fortunate as some of us have been in life, and as blessed as we are. The dynamics of the entire family change when we are able to help these children. Just as a very simple example, a child that was unable to walk needed 2 or 3 people to take care of them, to carry them from here to there, and then now suddenly these children are able to walk on their own, they're able to do their own things, and so suddenly those 2 or 3 people have to find something to do with their time because they don't have to help the child anymore, so it's a wonderful thing. These are designated gifts that can only be used for this purpose. There is only one person who runs the program, so we try to keep costs as minimum as possible because we want to help as many children as possible. We are so grateful and feel so blessed to be able to do this work.
and to be able to see the results of this life-changing care every day. We stretch every dollar we raise as far as we can because we want to help every child that we can. Everything that we have done here has been done through the grace of the generosity of many different individuals and organizations, grants, fundraisers, and events that support our cause. Behind every penny, every dollar, there is a real family, a real child that will benefit from your generosity. We know that there are many more children with these conditions than we are reaching, and so while we are very proud of how many lives we have been able to change, we look forward through the generosity of the community to be able to do even more of this work. Estas cirugías no tienen costo para las familias, pero no son gratis. Alguien patrocinó estas cirugías con su donativo a Dar Sin Fronteras, y es gracias a este donativo que cambiaron la vida de estos niños. Y lo puedes ver en las fotografías del antes y después. La fotografía del antes, ves la cara de un niño tímido, introvertido, en muchos casos no les va bien en la escuela, pero después de su cirugía los ves cómo posan con confianza, están orgullosos de ellos mismos. Los mismos padres nos dicen que sus calificaciones en la escuela han mejorado y ya socializan más con las personas. Everybody try to put whatever they can. Some people volunteer with their time. Some people volunteer with their knowledge, with their taking time out of their practice. But definitely it requires a lot of resources. Hasta se me salen las lágrimas ver cómo un niño le cambia la vida, una cirugía, le cambia la vida para siempre. Le cambia la vida no nomás al niño, le cambia la vida a los papás, a los que cuidan a estos niños. Si estos niños no llegasen a recibir la atención médica de forma temprana, es bien importante también decirlo, pues su vida está condenada a estar sufriendo de dolores. Les transforma la vida y los hace sentirse más seguros, más aceptados y capaces de vencer muchos retos. Y si vencieron el reto ese, que para ellos era algo muy grande y que les afectaba, van a vencer cualquier otro reto. Es una gran satisfacción poder ver el antes y el después. Y no me refiero a un pie o a una cadera, me refiero a una vida, a un futuro, a una ilusión, a un sueño que trae cada uno de esos niños y cada una de esas familias. La verdad es que recibimos más de lo que damos. El poder ver esas caritas, el poder ver esas madres, el poderlos ver reintegrados en la sociedad con una actividad prácticamente normal en el quehacer diario de su vida, en la escuela, en las actividades deportivas, es algo que no tiene precio.